Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, आज हमारा जो दरसी का टेक्स्ट है और आपने इसकी भी बहुत फरमाइश की, पीछे चला जाता है क्योंकि आपके कमेंट्स नहीं आते. अपने कमेंट्स करते रहें ताकि हमारा आगे एक ज़रिया राह बनता रहे कि हमने कौन सा प्रोजेक्ट अब आपके लिए करना है. सी में हम बात कर रहे थे मिसेस टेली हाउस और हैच की बातें चल रही थी. जनाब वो कुछ देखना चाहती थी लेकिन हैच ने बोला कि भाई ये कहाँ से कोई अमीर औरत है, ये कहाँ कुछ खरीदने वाली है. उसने कहा कि जनाब हमारा लंच का टाइम हो रहा है, आप ज़रा चले जाएं यहाँ से, खाना पीना है, अब हमने दुकान बंद करनी है मुझे. अब वो कहती है ठीक है, मुझे तो इंडियन दरियाँ देखनी थी लेकिन उसने कहा कि भाई मैं खाना खाना चाहता हूँ तो ज़रा प्लीज़ बड़ा ममनून होगा आप चले जाओ. अब वो निकल जाती है दुकान से और फिर वो दरवाज़ा बंद कर देता है. ही स्टैंड्स लुकिंग थ्रू द विंडो, लेकिन विंडो से देखता है कि अभी वो गई है, मिसेस राफ़ी के बैठी हुई है अभी तक. लड़कों को अंदर आवाज़ लगाता है जो उसने लड़के छुपाए हुए हैं, उनको कहता है कि बिट लॉन्गर लेट्स, थोड़ी देर और इंतज़ार कर दो लड़कों, अभी ना द ओल्ड बिजर्ड्स स्टिल हियर, ये बूढ़ी अभी इधर ही है, पुरानी गिद्ध अभी यहीं बैठी हुई है. टर्न्स बैक इनटू द शॉप, फिर शॉप में वापस आता है. स्मैकिंग हिज हैंड्स टुगेदर, अपने हाथों को इकट्ठा करके झाड़ता है और कहता है शी हैज गॉन, चली गई जनाब. हर लार्कट, होलार्कट, थॉम्पसन एंड कार्टर, ये तीनों जो उसने अंदर रखे हुए थे लड़के, वाहिर उनको कहता है कम आउट, बाहर आ जाओ. ऑफ द बैक ऑफ द शॉप, उसके पीछे से थे. थॉम्पसन इज अ थिनिश मैन, बड़ा पतला सा वो आदमी है, विद डार्क हेयर, उसके बाल अभी गहरे हैं, काले हैं. इन अर्ली मिडल एजेस, अभी 40-45 साल की उम्र का है. कार्टर इज हैवियर एंड ओल्डर, लेकिन कार्टर उससे ज़रा बड़ा है. इसने दो दूसरे लड़कों की डिस्क्रिप्शंस बताई जो हमसे पहले नहीं मिले क्योंकि वो हुलारकट तो अभी बाहर से आया था तो अंदर चला गया था ना. अब उसने कहा थॉम्पसन क्योंकि काफ़ी देर से अंदर छुपा हुआ था, वो कहता है ओह माय लाइफ, आई वाज अ स्वेटर, हाय हाय पसीनो पसीनी हो गया मैं बैक देर. आई वाज अ सर्टन श्योर मिसेस रॉफी से कम थ्रू, मुझे यकीन था, श्योर सर्टन श्योर, मुझे यकीन था कि ये आएगी. जस्ट द सॉर्ट ऑफ ए नोशन, आदत है ना उसकी, सॉर्ट ऑफ ए नोशन किस्म की लेडी है. शी वुड गिट लुक इन हर हिट, वो देख लेती है जो चीज़ छुपी हो उसको पता चल जाता है. यहाँ से हमें मिसेस राफी का करेक्टर पता चल रहा है कि वो कितनी शातिर, कितनी चालाक और कितनी समझदार किस्म की औरत है. लेकिन ये अब उसके मुलाजमीन और उसके जानने वाले उसको कैसे लेते हैं. शी गिव मी द सेक डू शी फाइंड्स मी हियर, अब वो क्या करती कि वो मुझे तकरीबन धक्के मार गई, निकाल देती. क्यों? क्योंकि अगर वो मुझे जहाँ देख लेती तो मुझे नौकरी से निकाल ही देती. ये उसका नौकर बता रहा है. हैच, डिड यू फॉलो हिम, क्या तुमने उसका पीछा किया था? ये उससे पूछ रहा है होलारकट से, क्योंकि होलारकट को उसने उसकी ड्यूटी दी थी. आई बिन ऑन हिज टेल ऑल मॉर्निंग, जनाब मैं तो उसकी पूंछ बना रहा सारे का सारा दिन. देन आई सीन हिम कम हियर, तब मैंने उसे देखा वो यहाँ आ रहा है. एंड गो ऑफ, और फिर वो चला भी गया. विद डैड ऑल बैड, इस बूढ़ी चमगादड़ के साथ वो चला गया. ऑल बैड अजीबो गरीब के लफ्ज ये ज्यादा बोलता है. टेंटनो यूज फॉलोइंग हिम, अब मैंने सोचा कि जनाब कोई फायदा नहीं अब उसे पीछा करने का. शी सीज यू कम इन, अगर वो जो खातून है ना बड़ी चालाक है, अगर वो देखती है कि आप आ रहे हैं बिफोर यू स्टार्टेड, हमने अभी उसका पीछा शुरू भी ना किया हो, लेकिन वो ऐसी चालाक खातून है, उसे वो भांप लेती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो हमें पंगा लेने का ना फायदा कोई नहीं है. कहता है हैच, व्हाट डिड यू डू, अब हैच ने कहा कि तुमने किया क्या है. हलारकट, नथिंग रिमार्क्स ऑन इट, अब ही डू यानी उससे पूछना चाहता विली ने क्या किया. कहता है नहीं, उसने तो कुछ ऐसा नहीं किया, मैंने सारा दिन उसका पीछा किया, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो मुझे डिस्टर्ब करती. कहता है जब कह रहा है क्योंकि ये शक करता है वो खलाई मखलूक है, बड़ा ही वो भी शातिर शख्स है. कौन? विली कार्सन. थॉम्पसन कहता है व्हाट डू मेक हिम देन मिस्टर हैच, मिस्टर हैच, फिर भी अगर वो इतना चालाक आदमी है तो हम उस पे कैसे काबू पाएंगे, हम उस पे कैसे कंट्रोल करेंगे, किस तरह से हम देखेंगे कि वो शख्स क्या करना चाहता है, हमें उसकी कैसे पता चलेगी बातें. अब हैच कहता है लुक एट द फैक्ट्स, हकाइक को देखते हैं. ही लैंड्स इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म, तुम जानते हो कि वो कब जमीन पर उतरा था? जब यहाँ पर समुंदर में तूफान मचा हुआ था. व्हेन नो वंस गोइंग टू सी हिम, और जब कोई भी नहीं जा सकता था जनाब समुंदर की तरफ, क्योंकि तूफान में कौन मंगा लेने जाएगा, ड्यूटी देने जाएगा वहां पर. ही अरेंजेस अ मीटिंग दैट डेविल, तो उसने जरूर शैतान के साथ अपना एक मीटिंग तय किया, अपना एक अपॉइंटमेंट लिया और दोनों ने मुलाकात की वहां. इवंस
out on the beach. اور جانتے ہو وہ ایونس وہ جو شرابی کو ابھی ہے وہ تو اس وقت بیچ پہ پہنچا ہوا تھا. ہلار کو ٹھیک کہہ رہے ہو, وہ شخص بھی ہمارا برا ترین آدمی ہے, وہ پہنچا ہوا تھا. ہیچ اینڈ مسٹر بینتھمز ڈیڈ. تم جانتے ہو مسٹر بینتھمز کی وفات پا گئے ہیں, وہ انتقال کر گئے ہیں. دے ہیو اسٹارٹیڈ ود مرڈر. اور وہ انہوں نے کنہوں نے خلائی مخلوق نے قتل عام شروع کر دیا ہے. اینڈ دے ول ڈو ورس, اور وہ بڑی حد تک آگے جائیں گے. تھامسن ہائے اللہ, او لارڈ, یہ کیا. ہیچ that boat didn't go down by accident. تم جانتے ہو کہ یہ جو کشتی تھی وہ حادثاتی طور پر نہیں الٹی. کہتا ہے you may depend on it. کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ یہ ایسی اگر نہیں الٹی تو پھر کیا حادثہ ہوا ہے. ہلارکٹ کو پھر مزید تحقیقات چاہیے, کیا ہو گیا پھر ایسے. کارٹر we must take this to the magistrates. lads, لڑکوں چلو اس حادثے کو اٹھا کے مجسٹریٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں. it is too big for us. ہمارے لیے تو یہ قابو کرنا مشکل ہو جائے گا حالات کو. اب ہیچ چونکہ جانتا ہے کہ یہ اس کی ایک کہانی من گھڑت سی بنائی ہوئی ہے اس نے. they wouldn't believe us. وہ ہم پر یقین ہی نہیں کریں گے مسٹر کارٹر. Your coast guards don't believe me half the time. یہاں تک کہ وہ وہاں کے جو محافظ ہیں نا, انہوں نے بھی مجھ پہ کوئی یقین نہیں کیا. In spite of all my warnings, میں نے انہیں بڑی آگاہی دے دی تھی, ساری کی ساری ان کے میں نے باتیں بتائی تھی, انہوں نے یقین ہی نہیں کیا. تھامسن that's a wrong lol do. اب یہ جو سارا کچھ ہے نا, یہ کہتا ہے یہ بڑا پرانا کھیل ہے. یہ اب اس نے اپنی زبان میں جملہ بولا جس کا مطلب ہے اٹ از این اولڈ ٹرک. کہتا ہے یہ پرانا کھیل ہے, غریبوں کی کون سنتا ہے یار, ہم نوکر پیشہ لوگ ہیں, ہماری کس نے سننی ہے. کارٹر you hear tell a such queer old gones on. کہتا ہے تم جو باتیں کہہ رہی ہو نا یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہیں. tell the truth, سچ بتاؤ. I don't know what I do believe in more. اب میں نہیں جانتا میں اس پر کتنی حقائق ہیں اور اس میں کتنے حد تک میں نے یقین کرنا ہے. کارٹر نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ دیا. ہلارکٹ ٹو ہیچ, ہیچ سے کہتا ہے they do believe something. کیا یہ یقین رکھتے ہیں کسی چیز پر. ٹو تھامپسن, اور تھامپسن کہتا ہے don't you bad. ارے نکمے, تم یقین نہیں رکھتے ہو. وہ یقین رکھتے ہیں اور تم یقین نہیں رکھتے کیونکہ اس نے اپنی وہ ڈس بلیف شو کر دیا. تھامپسن او آئی بلیو سم تھنگ. سم ٹائمس مجھے یقین آ جاتا ہے. رائٹ انف. او ہاں کبھی کبھی یقین آ جاتا ہے, کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ خلائی مخلوق ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. ہیچ دے کم فرام اسپیس. اسپیس سے آتے ہیں. بیہائنڈ آور ورڈ, ہمارے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دیئر ورڈز threatened by disaster. ان کی دنیا میں بالکل تباہی کے قریب پہنچ چکی ہے, یعنی ان کی اپنی دنیا ختم ہو چکی ہے. if they think, اگر وہ سوچتے ہیں we are a crowd of weak fools, کہ ہم یہاں پر بیوقوفوں کا ایک ہجوم ہے, they will all come here. اگر وہ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم عقل مند نہیں ہیں, ہم نکمے ہیں, ہمیں کوئی عقل نہیں آتی, اور ہم پر وہ اپنا حکمرانی جماتے گے خلائی مخلوق. بائی دا ملینس, لاکھوں کی تعداد میں آ جائیں گے یہاں پر. دے ول ٹیک آور جابس, آور ہومز, نوکریاں لے لیں گے ہمارے گھر لے لیں گے, ایوری تھنگ, سب کچھ ہی لے لیں گے. وی ول بی سلیوز, نوکر بن جائیں گے ہم ان کے. ورکنگ آل آور لائفس, پوری زندگی ہمیں ان کی غلامی کرنی پڑے گی. ٹو میک گڈس فار سیل آن دیئر پلانٹس, اور ان کے سیارے کی چیزیں بیچنی پڑیں گی. یعنی یہ اپنی دریاں چادریں جو بیچتا ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی. تھامسن دا وومن فوک آفٹر دیٹ, کہیں وہ ہماری عورتوں کے پیچھے تو نہیں آ گئے تھے. وومن فوکس اس میں بتانا چاہتا ہے کہ ہماری خواتین کے پیچھے تو نہیں لگے ہوئے کہیں یہ سب. ہیچ نے کہا نو, نہ ایسی کوئی بات نہیں. دے کم فرام اے ہائر اسٹیج آف پروگرس, وہ بڑی زیادہ ترقی کی خاطر یہاں پر آئے ہیں. دیر انٹلیکٹ, ان کی جو عقل ہے نا وہ رن مور آن سائنس, سائنس پہ زیادہ چلتی ہے, ہی رنجانی بننے آئے. اینڈ میڈیٹیشن, اور اسی پہ وہ غور و فکر کرتے ہیں. دے بلٹ فارمر گارڈنز فار a hobby, انہوں نے بڑے زیادہ گارڈنز لگا دیا, یہی ان کی ہابی ہے. تھامسن نے شکر کا کلمہ ادا کیا, کہتا کرائسٹ آئے شکر ہے خدا کا. ہیچ لسن, ویئرز دا ورڈز آف ویک سپورٹ. اب دیکھو, وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہاں پر ایسا کمزور ترین خطہ ہے جس پر حملہ کرتے. ہیئر, یہاں انہوں نے پا لیا. ہلارکٹ اینڈ تھامسن گرنٹ اسمٹ, انہوں نے بھی جناب جسے کہتے ہیں نا یقین دہائی کرا دی کہ ہاں تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو. دے نو, وہ جانتے ہیں. دیر از نو لیڈرشپ, کوئی ہمارا حکمران نہیں. نو اتھارٹی, کوئی ہماری اوپر راج نہیں کرنے والا. نو ڈسپلن, کوئی ہمارا اصول نہیں ہے ان دس ٹاؤن, اس علاقے میں. سو اٹس اپ ٹو اس, یہ ہمارے اوپر ہے. آل دیز شپس ان ڈیزاسٹر آر ریئلی سیکرٹ لینڈنگ فرام اسپیس. کہتا ہے جتنی بھی ڈوبتی کشتیاں ہوتی ہیں نا, جیسے وہ بھی اس کی کشتی ڈوب رہی تھی ویلی کارسن کی, تو انہوں نے اسے نہیں بچایا کیونکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو آسمان سے طوفان اترتے ہیں نا ان کی وجہ سے یہ کشتیاں ڈوبتی ہیں, یہ تباہی اس وقت ہوتی ہے.
We won't go out to help them. हमें नहीं जाना चाहिए उनकी मदद के लिए. वो will go and drive them off. हम आएं और जाएं और जाके हम उन्हें भगाएं. भागो यहाँ से. Run them down. या जाके उन्हें खुद ही डुबो देंगे. चलो तुम्हें हम ही डुबो देते हैं पकड़ के. Carter. What if they are sailors in disaster? क्या बनेगा जो हमारे मल्लाह बेचारे मुश्किल में फंसे होंगे? They aren't sailors. जनाब वो मल्लाह होते ही नहीं है. They aren't even real storms. और ना ही वो तूफान असली तूफान होते हैं. ये अपनी कहानियां घड़ने लगा हुआ है. These people come millions of miles. बड़ी बड़ी दूर मीलों का फासला तय करके आते हैं. They know how to whip up a storm. उन्हें पता है किस तरह से एक स्टॉर्म को, एक तूफान को उभारना है, समुद्री तूफान पैदा करना है. When they get there आते हैं, we might lose a few innocent men. तो हाँ जाहिर है हमें भी कुछ मासूमों की जानें की कुर्बानी देनी पड़ती है. श्रॉन्ग्स अपने कंधे उचकाता है, कहता है that's a risk. चलो ये छोटा मोटा रिस्क तो होता ही है, but they are guilty, not us. वो मुजरिम है, वो गुनहगार है. जब भी वो उस शिकंजे में आ जाते हैं, हम तो नहीं है ना भाई. गुनहगार ही उधर जाएगा, उसको उसकी मौत ही वहां लेकर जाएगी. Now go and wait outside Park House Belly. अब ये जो बेली है ये हमारा हलारकट है. उसको कह रहा है जाओ और जाके पार्क हाउस के बाहर इंतजार करो मिसेज राफी के हाउस के बाहर. फॉलो हिम व्हेन ही लीव्स. जब वो बाहर आएगा ना तो उसका पीछा शुरू कर देना. हलारकट कहता है ठीक है जनाब, हो जाएगा काम. Hatch. They will have arranged times to hover overhead invisibly. हमें दिखाई नहीं देते लेकिन overhead आगे ही उन्होंने hover मंडलाते फिर रही होती हैं. उनकी मीटिंगें मंडलाती फिर रही होती हैं. उन्होंने टाइम तय कर लिया होता है मुलाकात का. बेशक हमें नजर नहीं आता. तुमने क्या देखना? You watch and you will see him. उसको देखोगे. Make signs. कुछ निशानात, कुछ इलामात, कुछ इशारे करेगा. In a pre-arranged code जो उन्होंने पहले से तय कर लिए होंगे ज़ाब्ते, उसके साथ वो इशारे करेगा. It could be anything. कुछ भी हो सकता है. Scratch या तो वो खारिश करेगा किसी जिस्म के हिस्से पे. अवेव कोई इशारा करेगा. और he will be pretended to tie his shoe. या हमें अपने जूते के तस्मे बांधेगा. ये भी इशारा हो सकता है. Keep it all in your heads. अपने दिमाग में ये सारी बातें रखना कि कोई भी वो ऐसा चीज करेगा तो वो इशारा समझना. He will go through it with you later. I will go through it with you later. मिजना मैं तुम्हारे साथ बाद में आऊंगा. Holarkut, Thompson and Carter go out. तीनों कैरेक्टर जो छुपे हुए थे बाहर चले गए. और अब वो द डोर बेल क्लिंग्स जो उसने घंटी लगाई हुई है वो जो आने जाने पे बजती है कि कोई इसका सामान ही ना उठा के ले जाए वो बजती है. हैच बोल्ट्स द डोर बिहाइंड देम. वो पीछे से डोर को कुंडी लगा लेता है. और ही goes to the till take out the money. वो जब तक वो जाता है उस तरफ कि जब पैसा शैसा जो आज की दिहाड़ी लग गई है उसको संभाल लूँ. एंड पुट्स इट इनटू अ लिटिल कैनवस. कैनवस के बैग में डाल लेता है. He looks up into the air. ऊपर देखता है हवा में. And makes a small ritualized gestures of defense. वही जो ritualized gestures हैं इनके वो जो क्रॉस का साइन बनाते हैं वो बनाता है. He speaks in an almost business like voice. और बड़ी जिसे कहते हैं ना कारोबारी से अंदाज में बताता है. एसटी जॉर्ज फॉर इंग्लैंड. मुझ पे रहम करें. ये एक ऐसा तासुर है जिसमें ये बताते हैं कि जनाब हम बेवकूफ़ों की गलतियों को माफ़ कर दें, हमारी बख्शिश कर दें. Thanks a lot for watching. Like, subscribe, and share our channel. See the links which are appearing on the screen now. Allah Hafiz.